যাদের নিরলস उल्का क्लब পরিশ্রমে ITI এত मोड़ সুন্দর सेकंड ভাবে माइल सिलीगुड़ी। শ্যামা মায়ের আরাধনায় ये बाहर का আমরা है। ব্রতী হতে পেরেছি। তাদের প্রত্যেককে ধর্ম বর্ণ দল নির্বিশেষে প্রত্যেককে ধন্যবাদ। मैंने अंदर में घुस लिया है। I have already entered this pandal। ये बाहर का है, ये बाहर का सीन है। ये शाहूसपाट है ये, और ये देख रहे हैं ये रविंद्रनाथ ठाकुर है। ये रविंद्रनाथ ठाकुर ने ये शाहूसपाट, जो बेंगोलीस है, बेंगोलीस को सबको पता है ये शाहूसपाट। हम कोई आर्ट ये शाहूसपाट है। ये बच्चों का पढ़ने का किताब है। I want to show you the art। You see the art। And the pandal is full of art। This is called the Shahospart। The book was written by Kavi Rabindranath Tagore for children। And he is Rabindranath Tagore। You can see the art। And now I am going to inside the main pandal to visit Mahakali। The pandal is fully decorated with Shahospart books। Handcraft Rabindranath Tagore।